देखो आज्ञा विजु पट्टनायक होती जातीय संपत्ति। विजु जयंती प्रति वर्ष पालन होता ए वर्ष भी होचे किंतु दुर्भाग्यर विषय भारतीय जनता पार्टी गोटे षड्यंत्र कले थर विजु बाबूंकर जहाँ अवदान अच्छी पंचायत रे से नारी सशक्तिकरण हो पंचायत को सशक्त करवार हो कि पंचायत डेवलपमेंट लगी जेन कार्यक्रम गुड़िक यहाँ प्रथम रू ओडिशा रे विजु बाबूंकर माध्यम रही जन्म जयंती को प्रति वर्ष पंचायती राज दिवस हिसाब से पालन कर आसुलु किंतु ए वर्ष दुर्भाग्यर कथा जे ए सरकार बंद कर देइछन्ति पंचायती राज दिवस रूपे पालन करने को मना कर देइछन्ति। यह एक दुर्भाग्यजनक कथा किंतु गोटे आश्चर्यर कथा जितेबले मिलित सरकार थिला गठबंधन सरकार थिला भारतीय जनता पार्टी एवं विजु जनता दल से समय मध्य पालन करा जाउतला जदि एतकी अपोज थिला इ प्रकार जदि किछि भूल करा जाउतला से समय रे किछि प्रतिवाद करवार थिला समान को किंतु आज ताकर सरकार अछि माने मन इच्छा जहाँ चाहते ताहा करुचंती एटा ओडिशावासी समस्त बुझी पारुचंती आ विजु बाबू प्रति यह एक बड़ असम्मान ए दिन को छुट्टी घोषणा मध्य करा जायतिला किंतु ए वर्ष बोध हुए समाने छुट्टी मध्य न करा जीवा पई गोटे षड्यंत्र करिसंती। यह केवल ओडिशा पई नुहे भारत पई नुहे विजु बाबू विश्वर गोटे संपत्ति कहले अत्युक्ति हेबो नाही। आमे जदि समय को देखिबा सही इंडोनेशिया कथा को जो मन पकेबा ताहले आज इंडोनेशिया रे मध्य यहाँ को निंदा करा जाउची यह को दुर्भाग्यर कथा। प्रभात पुरुष स्वर्गत विजु पट्टनायक जयंती दिवस रे आमे समस्त एठी समवेत होइकरी तांको स्मरण करचु तांको श्रद्धांजलि अर्पण करचु पुष्पमाल्य देइकरी तांका प्रति गभीर श्रद्धा और सम्मान जणाइचु एवं विजु जनता दल प्रत्येकटी सदस्य समस्ते आज स्वर्गत विजु पट्टनायक जयंती को हर्ष उल्लास सहित पालन करछंती। आजिर दिन पंचायती राज दिवस हिसाब रे मध्य आगु पालन करा जाउथला किंतु दुखर विषय जे आज सरकार ताको उच्छेद करछंती एवं आगामी दिन रे निश्चित भाव रे या ऊपर आंदोलन हबो एवं विजु पट्टनायक जो अवदान रही सारा भारत वर्ष प्रति स्वाधीनता संग्राम प्रति एवं ओडिशा विशेष कर ओडिशा प्रति ताको जनमानस सब मन रखिए एवं तांकर जो चिंताधारा थिला जे सबुठू तल स्तर रे थिबा मनीषटी को केमिति मुख्य स्रोत को अणाजिबो सेटा से दिगरे काम कले ही विजु पट्टनायक प्रति निश्चित भाव में प्रकृत श्रद्धांजलि हेबो। तो प्रभात पुरुष विजु पट्टनायक सबू राजनीतिर ऊर्धरे से कौन सी राजनीति भितर तांको छंदी की रखिबाटा समीचीन नुह तो से निश्चित भाव में यही प्रकार जो पदक्षेप एटा ग्रहणीय नुह एवं सरकार या ऊपर निश्चित भाव में आगामी दिन रे ध्यान देवे। जातिर अस्मितार प्रतीक जे भारत वर्षर समस्त राजनैतिक दल द्वारा सम्मानित एवं ग्रहणीय विजु बाबू ओडिशार स्वाभिमान प्रतीक थिले। आज तांकर जयंती उत्सव रे संबलपुर विजु जनता दल तरफ तांको श्रद्धांजलि अर्पण करा जाउची एवं ओडिशा तथा भारत वर्ष प्रति तांकर अवदान स्मृतिचारण करा जाउची। दुखर कथा आज ओडिशा सरकार विजु बाबू प्रति यथेष्ट सम्मान जनाबे परिवर्ते पंचायत राज दिवस को बातिल कर दिया जाइछि एवं जो भली भाव में विजु बाबू जरिया रे ओडिशार अस्मिता को पूजा करबा कथा ओडिया जाति को पूजा करबा कथा ता परिवर्ते हीनमन्यतार शिकार होई राजनैतिक अभिसंधिमूलक भाव में विजु बाबू को जो सम्मान जनाइबा कथा से सम्मान जनाऊ नाहंती एवं पंचायत राज दिवस को जोटा आज गोटे छुट्टी दिवस थिला ताको बातिल कर दिया जाइछि। एइटा हेउछि
এইটা হচ্ছে ওড়িয়া জাতি প্রতি অপমান এবং ওড়িয়া জাতি প্রতি তার অপমান বরদাস্ত করিব ନାହିଁ এবং নিশ্চিত ভাবে তার উপযুক্ত জবাব দেব। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଅବସରରେ ଆମେ ଏଇ ରେମେଡ଼ ଛକରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କଲୁ। ଏହାପରେ ଆମର କଳ୍ପତରୁ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚପଲ ଏବଂ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁ ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ନଥିଲେ, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଆମେ କୌଣସି ଦେଶର ଆମ ଦେଶର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାନେ ତିନୋଟି ତିରଙ୍ଗା ତିନୋଟି ପତାକା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମର ଶରୀର ପଡ଼ିନାହିଁ ଆଜି ତକ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିବାଟା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବୈମୈତ୍ରିକ ଭାବ। ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ଯେଉଁ କରିଛି ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସରେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସକୁ ପାଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଆମେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ ବିଜୁ ବାବୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଜନକ, ଯିଏ ଆମର ରାଜ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରଣୀ କରିଥିଲେ। ଦେଶରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ କଳକାରଖାନା ଏବଂ ବହୁତ ଉନ୍ନତିରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବି ଅଛି। ଦେଶ ସାରା ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସେ ଗୋଟେ ନେତା। କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ନେତାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳରେ ସାମିଲ ନ କରି ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଆଜି ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ସମ୍ବଲପୁରରେ କରାଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ପହିଲା ତ ଆମେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାବି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖାଲି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ଦକ୍ଷ ପାଇଲଟ ଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତର ଗର୍ବ ଗୌରବକେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜେନେରାଲ ସୁକର୍ଣ୍ଣକ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଡଚ୍ମାନଙ୍କର କବଳ ରକ୍ଷା କରିକି ଆଣିଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ଭାରତ ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେନାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଯାଇକରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବି ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପଥରରେ ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ବି ସେ ପଥରରେ ମାରିକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକେ ବି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବହୁତ ରିଫର୍ମେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ଆମର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ରୁ ନେଇକରି ମିଗ୍ ବିମାନରୁ ନେଇକରି ବହୁତ କିଛି ଅବଦାନ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଦେଶ ପ୍ରତି ରହିଛି। ସେହି ଅବସରରେ ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛେ। ଆମର ରେମେଡ଼ ଛକ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଛୁ ଆମେ ଆସିକିରି ସମଗ୍ର କର୍ମୀବୃନ୍ଦ। ଆଉ ନିକଟସ୍ଥ ଲର୍ପଙ୍ଗରେ ଆମର କଳ୍ପତରୁ ଆଶ୍ରମ ଅନାଥାଶ୍ରମ ଅଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସବୁ ଅଲଗା ଥର ମାନେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିଲା, ଏଥର ଆମେ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଗରୁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ଚପଲ ଆଉ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଉ ଯେନ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସଟା ଛୁଟି ଥିଲା ଆଗରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ତାକୁ ବାତିଲ କରାଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଏଇଟା ଆଜିର ଛୁଟି ନୁହେଁ, 1993ରୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା। ମଝିରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଆଲାଏନ୍ସରେ ବି ସରକାର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ଏ ପ୍ରତି କିଛି କହି ନଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆମର ସ୍ମୃତିକୁ ଏମାନେ ମିଟେଇ ଦେବାର୍ ଲାଗି ବସିଛନ୍। ଯାହାର ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାର ସ୍ମୃତିକୁ ଏମାନେ ମିଟେଇ ଦେବାର୍ ଲାଗି ବସିଛନ୍। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏମାନେ ଯାଇକରି ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରବାର ଗୋଟେ ଢଙ୍ଗ ଫାର୍ସ କରୁଛନ୍। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଦେଖୁ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି, ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ବାବୁଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ। ରେମେଡ଼ ଛକରେ ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟର୍ପଣ ଦିଆଗଲା। ଆଜି କଳ୍ପତରୁ ଆଶ୍ରମରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅନାଥ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚପଲ ଆଉ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ବିଜୁ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ନାହିଁ, ଦେଶର ନାହିଁ, ପୃଥିବୀର ସେ ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ମାନେ ତାକୁ କେନ୍ସି ଦଳ ହିସାବରେ ତା ଇଏ କରବାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଲଢ଼ୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ଆଉ
ओडिशा रे जिते कलकारखाना होती ताकर बहुत ताने भूमिका थिला आज दिन रे जेन पंचायती राज दिवस ताने पालन करा होची आज बीजेपी गोटे दल हिसाब से जेन आक्रोशमूलक जेन कार्य करुछन एटा आम बीजेडी तरफ मुई तो मोर व्यक्तिगत बहुत बड़ ताम निंदा करुचे एटाके दल रे परिणत ना करी देशर गोटे बहु तार मूल्यवान तार व्यक्तित्व हिसाब से ताके आम ग्रहण करी आउरी पालन करवार कथा प्रभात पुरुष आमर विजु जनता दल रो आदर्श विजु पट्टनायक कर आज जन्म जयंती आज आमर विजु जनता दल रो सारा जिला सारा ओडिशा रे तांकर जन्म जयंती पालन करा जाउची आ गुटे कथा कहमी जेन चलित सरकार आमर जेन पंचायती राज दिवस बोली आमर मार्च 5 तारिख के जेन ऑब्जर्व करा जाउथला प्रभात पुरुषंकर जन्म तिथि रे जेन सेटा बंद करजन बहुत गुटे निंदनीय विषय आउ जेनटा कि विजु पट्टनायक खाली भारत रे नहीं विदेश रे भी फेमस विदेश रे सरकार माने भी तांको बहुत टाइम रे सम्मानित करथिले तो सेंता गुटे जोगजन्मा पुरुष रो जन्म जयंती के जेनटा दीर्घ 3 दशंधि हेला पालन करी आसुथिले आमर पंचायती राज दिवस भावे सेटा बंद करवाटा निहाती निंदनीय विषय आउ आमे विजु युव जनता दल आडू इटा आमे दृढ़ भाव निंदा कर।